Perkenalkan, saya Dian Fatimatus Salwa, NIM 219776. Di sini saya akan metode hafalan spesialis obat sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang pertama itu obat analgetik, antipiretik, antiinflamasi. Generiknya kodein dan paracetamol, mengandung kodein 30 mg, paracetamol 500 mg. Nama patennya Koditam. Fentanyl 50 mcg. Patennya fentanyl, durogesic, etanil. Morfin sulfat 10 mg, 15 mg, 30 mg. MST Continuous atau Movicap. Sufentanil mengandung sufentanil 0,005 mg per mili. Patennya Sufenta. Selanjutnya analgetik non narkotik tramadol, mengandung tramadol HCl 50 mg atau 50 mg per mili. Patennya Centrasic Contract Forgesic. Kemudian allopurinol 100 mg, 300 mg. Patennya Alodan, Alopas, Spirinol. Kemudian asam mefenamat 500 mg. Patennya Asmef, Dimastan, Dogesic. Kemudian asetosal mengandung 80 mg dan 500 mg. Patennya Aspilet, Aspirin, Farmasal. Kemudian diklofenak mengandung 25 mg atau 50 mg. Patennya Cataflam, Diclofan, Aclonac. Kemudian fenilbutalon 250 mg, Lopasol. Patennya Rheumacap, Irgapan. Kemudian ibuprofen 250 mg, 100 mg per 5 mili. Alaxan, Bufec, Moven. Indomethacin 100 mg, Dialon. Colchicine 0,5 mg. Patennya Recolvar, Vigot, Virisin. Kemudian ketoprofen 50 mg per mili atau 100 mg. Altopen, patennya Plamed, Nasaplam. Kemudian meloxicam 15 mg atau 7,5 mg. Patennya Arumet, Futamel, Melosip. Kemudian jenis berikutnya metampiron 500 mg, Alvita, Metalgin, Antalgin. Kemudian paracetamol 500 mg dan 600 mg. Patennya Sumagesic, Basidol, Sanmol. Kemudian piroxicam 10 mg atau 20 mg. Patennya Denicam, Vaxiden, Licovel. Kemudian probenecid 500 mg. Patennya Probenid,
Kemudian kombinasi dua jenis analgetik, tramadol HCl 37,5 mg dan dengan paracetamol 325 mg. Patennya asetam. Kemudian ibuprofen 16 mg dan paracetamol 500 mg. Patennya Iremax. Kemudian kombinasi analgetik dan psikotropik, metampiron 500 mg dan diazepam 250 mg, 200 mg dan analsik, metamizol 500 mg dan diazepam 2 mg, Preniuron. Kemudian yang kedua, obat anestesik umum dan lokal, Bupivacaine HCl 5 mg. Patennya Bucain, Marcain, Bunascan Spinal. Kemudian isofluran, patennya Aeran Foran. Kemudian ketamin HCl 100 mg per mili, Ketalar, Ipanes, KTM. Lidocaine HCl 50 mg per mili atau 20 mg per mili. Patennya Lidodex Silosyne Propofol 10 mg per mili. Diprivan Sterofol Proanet 1% MCT. Tiopental sodium 0,25 mg. Patennya Tiopol. Kemudian yang ketiga, obat epilepsi, asam valproat 250 mg per 5 mili. Patennya Depaken, Aleptic, Veronil. Kemudian Phenytoin mengandung 100 mg per tablet atau 30 mg. Patennya Delantin, Decatona, Putoin. Kemudian Gabapentin 300 mg, 100 mg. Patennya Alpentin, Gabexal, Galaxy. Kemudian Carbamazepin 200 mg, Carbamazepin, Tegretol, Panzetrol. Kemudian Clonazepam 2 mg. Patennya Reklonal. Kemudian Lamotrigine 50 mg dan 25 mg. Patennya Lamital. Terakhir Oxabarzepin 300 mg dan 600 mg. Patennya Trimetcal. Kemudian obat anti vertigo dan anti migrain. Zat aktif yang pertama, obat pertama Metahistin mengandung 6 mg atau 12 mg per tablet. Patennya Lexigo, Merision, Menstin. Kemudian ergotamin, patennya Ericat, Capergot. Kemudian Flunartizin HCl 50 mg dan 10 mg. Bartolium, Grastizin, Degrion. Kemudian Sinartizin 25 mg, Narik, Stuberon. Kemudian
sumatriptan atau 25 mg, tritagin sumitop. Kemudian obat anti Parkinson Promokiptin 2,5 mg, patennya Krepsa. Kemudian levodopa 100 mg, patennya Levopat, Stalevo, Levazais. Kemudian selegilin 5 mg, patennya Selegil Jumex. Dan trihexapenidin hidroklorida 2 mg, patennya Heximer trihexapenidil. Obat yang keenam, obat sedatif atau anti insomnia alprazolam 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg. Produknya Alganax, Atarax, Camlek. Kemudian bromazepam 3 gram, patennya Lexepam, Lexotan. Kemudian diazepam 25 mg, patennya Valium, Palisan B, Valimex. Kemudian clobazam 10 mg, patennya Asabium, Clofritis, Lisium. Kemudian chlordiazepoksid 5 mg, patennya Braxidin, Mirdox, Librax. Kemudian larazepam 2 mg, patennya Melopam, Renaquil. Kemudian nitrazepam 5 mg, patennya Dumolid. Kemudian obat antidepresi fluoxetine HCl 25 mg atau 10 mg, Deprezal, Oransi, Talsentin. Kemudian chlormetramine HCl 25 mg, Anafranil, patennya. Kemudian sertralin HCl 50 mg, patennya Dectral dan Mudep. Terakhir obat antipsikosis Fluphenazine 25 mg, patennya Sigzonoater. Kemudian haloperidol 1,5 mg, 5 mg, patennya Dores, Haldol, Wadover. Kemudian chlorpheniramine HCl 100 mg atau 25 mg, patennya CPZ. Kemudian clozapine 25 mg, 100 mg, patennya Clozaril, Clopin, Clorilex. Kemudian Risperidone 1 mg, 2 mg, dan 3 mg, Nemeritros, Respirox, dan Rizodal. Sekian dari saya, terima kasih.